ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔው ነኝ የጽንያ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው ሴክሽን 4.5 which is about the kinetic energies and potential energy. Okay? The kinetic and what? Potential energies. Kinetic and potential energy ምን ይመስላል? What is the difference between that of what? The kinetic and potential energy የምላቸውን መሰረታዊ ነጥቦች በሰፊው የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እንደ ሁሉ ጊዜው ዌብሳይታችን ሉሲ ብሪጅ አካዳሚ .comን መጎብኘት እንዳትረሱ። በዚህ ዌብሳይታችን ታዲያ ሾርት ኖቶች፣ የጥያቄ ባንክ እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል ፐርሰናላይዝድ ኤአይ አሲስታንት ፕላትፎርምን ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም የዩቲዩብ ፔጃችን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ነው የቴሌግራም ቻናላችን የተቀላቀላችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽን ስለተለቀቀ ከአፕ ስቶር እየገባችሁ ሁሉንም ዶክመንቶች ሁሉንም ቪዲዮዎች በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁኑኑ ገብታችሁ አውርዱት። አሁን ወደ ትምህርታችንን ስንቀጥል በባለፈው ቪዲዮ ያስቀመጥናቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች በሰፊው የምናየውና ማለት ነው። እናንተም እንደሰራችሁት እርግጠኞች ነን። አሁን ወደ ትምህርታችን እናም ደግሞ ጥያቄዎችን በደንብ ዲስከስ በማድረግ እንጀምር። የመጀመሪያው ጥያቄ what are the necessary conditions for that what the force to do work on that what an object. So by having this the conditions, question number 1, okay, to be work is done. One force must be applied. Okay. 2, object must displace. Object must displace or move. And the third one is the force and displacement must directly each other. Which is the force and displacement are what? Parallel. The force and displacement are parallel, either in the same direction or in opposite direction. Okay, either in the same or in opposite direction. በተመሳሳይ አቅጣጫ ወይም በተቃራኒ አቅጣጫ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ነጥቦች በአግባቡ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። Okay, now let's go to the question number 2. Why does work is not done when that you hold a heavy object without what? Moving. In this case, this is because that the object must move. Okay, when you lift, okay, when you just carry a heavy object, ለምሳሌ አንድ ከባድ ነገር ተሸክማችሁ ብትቆዩ ኦብጀክቱ ፎርስ አፕላይ ያደርጋል። ነገር ግን ምን እያደረገ አይደለም፣ እየተንቀሳቀሰ አይደለም። the object is what? At rest, because the object must move. Okay, that the object is at rest. ኦብጀክቱ ምን ላይ ነው ማለት ነው? በረፍት ላይ ነው ማለት ነው። Question number 3. How does the direction of the applied force affect what? The amount of work done. Okay? The amount of work done. In this case, the direction of the force. Displacement, which is theta. As theta, which equals what? 0 degree or parallel. Okay? Parallel በሚሆንበት ጊዜ that the work which equals to what? Force times the displacement, which is maximum. ከፍተኛ ወይ ትልቅ የሆነ ወርክ ደን ይኖራል ማለት ነው። ሁለተኛው as theta which equals to 180 degree or anti-parallel ሲሆኑ the work which equals to what? minus force times displacement, that's minimum. Okay, force work ደኑ ምንድነው ማለት ትንሽዬ ነው። Whereas the last one is as theta which equals to 90 degree or perpendicular, then the work done which equals 0. Okay, የተሰራው ስራ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ነጥቦች በአግባቡ መረዳትና ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው። This is the basic concept of what? Work done, starting from the condition how work is maximum, minimum or 0. Okay, and these are the basic things without what? The work done. Okay, the next thing is the concept of energy. The concept of energy, having that of the kinetic and potential energy. When we say energy, it is a capability or a capacity to do what? Work. Energy defines as the capacity to do work, and it is a scalar quantity measured in joule again, okay, which is measured in joule, okay, and a form of the energy that is found in that what? Different form. The energy which is found in different forms. The forms of energy such as heat energy, light energy, sound energy,
ኤሌክትሪካል ኤነርጂ፣ እነዚህ መሳሰሉት በጣም ብዙ መጥቀስ እንችላለን። ኦኬ በጣም ብዙ መጥቀስ እንችላለን። so having this energy which can be transformed from that of one to another። የዚህን ትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በሞባይል አፕሊኬሽናችን እና በዌብሳይታችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ